masiga bara bloqué mwenye bara bloqué sigare gbete mona mbonya bara bambama bara bloqué mfate bara bloqué mwenye bara bloqué sigare gbete mona mbonya bara bambama Elena, when Mori Falamenga Yala, Maralitide, je t'aime Falamemboyasa, Ira Famaya Mirina Ramame Gefima, je t'aime Falavaguerasa, Iedesoma Mirina Raira Falave, moi je t'aime, moi Mitana Homekere, moi je t'aime, Awambara bloqué. Moi je t'aime, moi mitana oh my kere. Moi je t'aime, awambara bloqué, mwenye bara bloqué, sigare bate mona mwenye bara bambama, bara bloqué, mfate bara bloqué, mwenye bara bloqué, sigare bate mona mwenye bara bambama. Mi wali ke mi wawata nade kofi marate iye utatala ni fitinila awa walela iye fabela woy walela yo julbe mojube fitinila walela wayo fabela walela yo julbe mojube fitinila Saramala kanimano Kuma belle folie Kitololo morolola C'est moi qui t'ai dit Tila malala Bara bloqué Mwenye bara bloqué Mwenye bara bloqué Sigare bate mona mwenye bara bambama Bara bloqué Mfate bara bloqué Mwenye bara bloqué sigare bate mona mwenye bara bambama Ita nunta wombore tolona Tout ce qu'on s'est dit Namukanama Lara wemukanama Mima sarama mirio rafera la muraleva Mima sarama kobiri kanyera bara bloqué Mima sarama remara Mima sarama bari atira la bara bloqué. Moi je t'aime, moi mitana my kere. Moi je t'aime, awam bara bloqué. Ok, go be salam. Awe salam alaikum. Akara famay mama kenyinay. Awedi. Donc a kɛra fama ye ngo me bo bi ka dɔ fɔ na ya jateminɛ depuis n bɔra Mali la n ye vidéo fila je pense fila saba ɲɔgɔnna kɛ n ye n da de donc n ka dade tɛ foyi ye baasi foyi tɛ na wagati dɔw la a ka kan adamaden k'i da de k'i sigi ka kow lajɛ n ye n da de ko fila a tɛ ko plainte bɛ n kan foyi nga daden fɔlɔ ye mun ye an ye kɛlɛ kɛ ko IBK ka taa IBK taara ni jamana b'a sen fila kan ko dɔw man ka kɛ video tɛ se ka ko dɔw ɲɛnabɔ tuguni o de la n ye n da de k'an sigi k'an ka autoritéw lajɛ n'a y'a sɔrɔ IBK taara ou bien ni IBK ma taa parce que ni IBK ɲɔgɔnna ta an kunna fɛn dɔw bɛ yen fu de bɛ siri olu la wajibi de y'o ye donc n ye n da de o kama anw bɛ video kɛ ka ɲɔgɔn la gosi ka video kɛ ka fɛn caman fɔ mais il est temps État fɛnɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la donc an kun bɛ sigi la n ye n da de ka don o dalilu kan
parce que n'a y'a jateminɛ ne tagalen Mali la ni an ka ɲɛmɔgɔ caman sigira an kumara an masalala u ye fɛn caman fɔ n ye adamaden ni mɔgɔ ba kumari ɲana i b'i sigi i b'a kumakan n'a kɛwale lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye kuma f'i ye i danaya mɔgɔ i ye mɔgɔ min ta k'a kɛ mɔgɔ ba ye i b'i sigi i b'a kumakan n'a kɛwale lajɛ ne taara aw bɛɛ ye ne ni Malikinjɔw foto ye aw bɛɛ ye ne ni Diko foto ye aw bɛɛ ye ne ni Saliya foto ye aw bɛɛ ye ne ni Bɛni le cerveau a y'a ne ni Bɛni cerveau foto ye u bɛɛ ye min fɔ n ye jɛnɛ i hakili sigi k'i yɛrɛ kɛ komi ŋɔmiɲirada mɔden jamana in bi jɔ anw dun ka video kun ye de faamaw ka se ka wuli ka baara kɛ anw tiya dénonciation fula faama jugu t'anw ye faamaw jugu t'anw ye bi u jugu t'anw ye sini an ka ɲɛmɔgɔw jugu t'an ye u jugu t'an ye sini u ko jɛnɛ ta faransi k'i sigi i ka an lajɛ n'ala sɔnna ma ni jamana in an b'a jɔ donc u nana n ye n sigi o sigi kɔnɔna la n y'u lajɛ u ye min b'u da n'a y'a sɔrɔ a kɛwale b'u la n taara sɔrɔ a kɛwale b'u la donc n ko jɛnɛ kuma kun tɛ n na n ka maden filanan o sɔrɔla Aras Bachi ka wuli parce que ne tɛ CDR dɔn ne ma sunɔgɔ ka CDR dɔn Aras Bachi ka wuli ka taa plainte donner jɛnɛ kama n nana n ko ne tɛ Arasa kɛlɛ tuguni n ko ne jɛnɛ tɛ Arasa kɛlɛ tuguni billahi taala ne tɛ Arasa kɛlɛ tuguni n ko mais an k'an sigi an b'a lajɛ ne t'a kɛlɛ don min na a fɔra n ye ko plainte bɛ n kan n ma da ko la fo n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa n bolo d'a kan n ye mɔgɔ min wele k'a fɔ a ye Jiga Watara n ko Jiga ma n y'a wele n bɛ n ka chambre kɔnɔ n ko Jiga n ko Arasa ye plainte don ne kan siɲɛ 4 n ko muso bɛlɛ 4 ye n ko Arasa ye plainte don ne kan a ko jɛnɛ Arasa ma plainte du kan n ko Jiga Arasa de sɔnna ka plainte don ne kan siɲɛ 4 n ko Jiga Watara ma n ko Arasa sɔnna ka plainte don ne kan n ko mais Jiga i b'i sigi an b'a lajɛ billahi ni CDR taara ɲɛ i k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔden tatɔla filɛ n ko wa ni kɔlɔlɔ n'a ye Arasa to yen n'a ye Arasa to yen i bɛna kuma wɛrɛ fɔ ne jɛnɛ ye yan nɔ an bɛ cogo di bi a ma daminɛ fɔlɔ ne de bɛ k'a fɔ dangali tɛ foyi tɛ a ma hali daminɛ fɔlɔ Arasa ka kɔlɔlɔ ne de jɛnɛ y'a fɔ maliyɛndenw ye billahi a ma daminɛ fɔlɔ Arasa il faut pas toucher i kun man ka maga ne jɛnɛ la hali ne jɛnɛ kun bɔra k'e Arasa fa neni ka bɔ k'e Arasa ba neni ka bɔ ka kan bɛɛ lajɛlen fɔ Arasa ma billahi Arasa e kun man ka sɔn e ka mɔgɔw ka wuli ka taa ko ka ne jɛnɛ don kaso la mais e Arasa i bɛ min bi i bɛ min bi i bɛ min bi ne wulila 2017 n ka nin couloir kelen in kɔnɔ à 3h du matin ka wuli ka n ka sunɔgɔ dabila ka taa n seliji ta ka jɔkɔ 2 jɔ Ala ye n ko Ala e ka ni cɛ in dɛmɛ ka yɛlɛ sanfɛ n ko ne bɛna jɛkulu min sigi ni cɛ in tɔgɔ la Ala e ka ni cɛ in dɛmɛ ka yɛlɛ sanfɛ a kɛra wa a ma kɛ n y'a ye CDR bi disi gosi bi an bɛ dugu 320 na an bɛ dugu 220 na grâce à qui grâce à jɛnɛ adamaden fɛn o fɛn ni ɲinɛ ni jujɔn kɔ billahi i labanko b'i kamana gan wa CDR ma foyi y'a la il fallait pas toucher jɛnɛ Sogodogo n tɛ jinɛ n tɛ wɔkulɔ n tɛ dɔnnibaga n tɛ foyi ye n yɛrɛ ɲɔgɔnna jurumutɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ mais ni n ye n bolo jan wallahi ni n ye n bolo jan Ala bɛ n bolo minɛ dɛ maa n'i ma tu ɲɔgɔn na ko Ala ma i lebu ne jɛnɛ ye o ma daminɛ bi la dɛ o ma daminɛ ale la n bɛ ka kuma min fɔ a tigi tulo bɛ n na a ye Jiga Watara wele k'a ɲininka ni m'a fɔ a ye ni n y'a fɔ a ye a y'a wele k'a ɲininka ne bɛ na réseau sanfɛ 2017 cɛ tɛ ne jɛnɛ dɔn muso tɛ n dɔn cɛ tɛ n fa dɔn muso tɛ n fa dɔn nin réseau in kan mun de bɛ min ma da ne woloba kan mun de bɛ mun ma da ne fa su kan kaburu kɔnɔ ne jɛnɛ fa banna depuis n bɛ san 4 na ne fa dɔgɔyara k'a buruja ka kan bɛɛ lajɛlen fɔ a ma ka ne ba buruja k'a lajaba ka kan sugu bɛɛ lajɛlen fɔ a ma e Aras Bachi nɔfɛ
kan hakilinaw ma kɛ kelen aw bɛ wuli ka ne dɔgɔya ka ne buruja o m'aw bɔ ko fo ka degun ta ko fo ka degun ta ka ne sɛgɛrɛ ni ala kun ma degun ta ka CDR sɛgɛrɛ ni ala kun ma degun ta ka CDR sɛgɛrɛ o kɔrɔ ko wallahi ko ne jɛnɛ ma sɛgɛn ni cɛ in nɔfɛ fo ni ala kun ma degun ta ka CDR sɛgɛrɛ wa ni CDR ma bɔ ka yafa ɲini ne jɛnɛ fɛ ne de b'a fɔ u ye arasa ma foyi ye fɔlɔ foyi a ma foyi ye fɔlɔ a kana da dunu ta o kana da bala ta wallahi n ye kalama foyi ye fɔlɔ ni ye ala kɛlɛ de Nyen jo golo kele munga ka do kai nyen jo golo kele ne ka danga tugu mo foni ne masanga ni cey no fe mo yu sigi ka de jene dogoya ka ne jene buruja ka ne ke togo sugu be na bora kulenga la ka sigi sebela billahi alinu ko ku ka kuma jene mo tiso ube ndogoya muna mo yere buruja ka ne ke fen sugu bela jele rezo ka ne ya be mulu ka sa be ma aras bachi no fe Kane ke fen bela jele kane ke mogo qualité bela jele kane buruja kane ke fen sugu bela jele no ko mo c'est pas grave kani be mu arasa no fe ma mogo shima wuli ka de plainte ke ne ga phone e aras bachi ne e kuma ta kasola ay ay ma joro ere parce que ne ba don ne minke ne bodo ne ma fonga nyuma kelen be kayine ne re ma fongo nyuma chama ke ala ere me ye fitini mike ni yen dama kashi ala la ko fo wallahi ala bo tinye ala bo mine ali ne jugu ko arasa kuma ngane kele ne jugu ago ne munu doya ne munu fawni ay daga kuma ko ne mo fawni ne ka mo bawni ni me olu mo kele mbora ko wallahi arasa kuma nga bekele mali jugu ko loka ko fo jeneni dani amadugo malen demela Amen. Ulu le follow la kata waru sara ko foka ni mine. Fuba foka ma bangwe. Oh. No le fongo alaka kungo do o ma mimba nyine neko. Wa abi nyine ngokwe. Wallahi obi nyine ngo. Wa na ma bla abi nyine ngo alibi. Problem fo itala anga ta doro. Parce que malien ere ata yo malien ta ye fona ata me fa ko fona yayi malien de ta me fona yayi ali ki kuma fo malien bi ke kono suto mo kan folari fona tira nye ka pampara pa kuma mina abe soro ka do ko jako ko be mali bi anga ta don ban anga ta ban no boray rapidement kuma bela jele me ka fo ko Abibu Cham ko barma Abibu Cham datugu barma ma Abibu Cham datugu Abibu Cham ke wale de datugu malende wa me nyine minko mali JTC ale bolo flare daele no ka ambe makono kan akei mali JTC allez, c'est flatter, ferme. Ils sont là à pied ferme. Quand ni nani sigi réseau ka kuma. JTC klobila nyebila akasira fo itala. Meni mama wulila kata ko ni fora ma JTC la. JTC beka otinga akenyi ngadam. Akara kuma fitini o akuma belebele bawo. JTC ka motola. Du moment que ana madendo ta replay kapa, c'est fini. Mais John follow la ka plainte ko damine. Abeta ale CDR kele nyewa na magalo na ma tiye fa me galo ne domina CDR wulila kata galo plainte tike ka donner kama o mo ma wuli ka fo CDR ma muna itara plainte do jene kama mo ma kuma de wa fo bi ne sigi kulaje ma shima butula ka fo ay plainte mu do jene ka ya retirer non au contraire nous bora do ba fo ko jene ke ko ni mali be ke masahili kama kene a sachant que ulu moro bofo ou bebe vidéo ke ni mali kane masahili kama kene ulu era ka miri ka fo ko mali fene be kulu fene masahili kama kene mais ulu miri la de ka fo ko jako JTC ulu tay mais obe yina mi ko JTC te moko kele tayo ali bi se ka moko mine ka datugu après na bora bi se ka datugu
Alulu ene datugu fo nulu fana tora français sinon ou bien nulu toru ka jamana u kone mais nulu nana diɲɛ dongo do Mali dugu kolo ko ulu fana ka do ka fɔ ko vengeance kele ne jɛnɛ b'o kɛ parce que mɔgɔ tout la munu mane fanini mɔgɔ tout la mi mane fanini vidéo partager mu mane badini vidéo partager a capture bébé ne bolo mɔgɔ tout la mu mane diffamer a bébé bolo a publication fara vidéo ma ka bébé bolo Haidara y'a ka ko bɛɛ lajɛlen aw delila ka Asadini ye ka taa mɔgɔ datu mun de bɛ yen min ma fɔ Haidara ma mun de bɛ yen min ma fɔ Haidara ma aw delila ka Haidara ka taa mɔgɔ datu ni CDR yɛrɛ tɛ ne ma deli ka association ye min wulila ko ka taa mɔgɔ dɔ datugu ne ma deli k'a ye fɔlɔ ma deli k'a ye fɔlɔ mun de bɛ yen ko min ma fɔ Haidara ma Haidara ka mɔgɔw bɛ bɔ i ni jaabi min ka pa u b'o d'i ma mais jamais de la vie u tɛ wuli ka taa plainte don ne tagara Mali la mɔgɔw taara Haidara kɔnɔna surugu ka Sualaw kɔnɔna surugu ka u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna surugu k'u ka taga plainte don ne kama u ko ko non k'u ta plainte don voilà parce que malien tɛ kɛ foyi ye malien kɔ i bi malien den minɛ k'a datugu foyi mun na mais CDR nana kɛ juguya jɛkulu ye ka na kɛ hasidiya jɛkulu ye ka na kɛ c'est-à-dire juguya fin CDR de wulila ka taa plainte don ka Jarulu minɛ k'a datugu ka san 2 kaso di Jarulu ma k'u kɔ kɛ bɔ ye ka taa CDR de ala minɛ ka Dani Junior datugu o filu bolo de ali sini sɔgɔma u welela don o k'u ka Dani Junior bila wa u ko ko ayi k'u t'o bila an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na u mun ye plainte don o welela ko ka Dani Junior bila o ko k'ale tɛ ko Dani Junior tɛ bila waliden aw ni ala la kira cɛ ni Dani Junior bɔra ali kaso la bi Dani Junior bɛ se k'aw attaquer tugun a bɛ sɔn k'aw attaquer cɛni bɛ ɲini ka na kalo 1 bɔ kaso la a bɛ sɔn k'aw attaquer aw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi a tɛna sɔn k'aw attaquer n'a kɛra leçon min ye a ye leçon faamuya ka ban aw sago kɛra aw sera k'a minɛ a y'a datugu mais an bɛɛ ye malien den de an bɛɛ ye denbatigi de aw bɛ wuli bi ko ka Abibu bɔ kaso la mais mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɔ aw bolo aw ko aw t'o bila o dun ye waliden dɔ ye denbayatigi de don a mɔgɔw bɛ dayirimɛ la aw k'aw tɛ Dani Junior bila mais aw de bɛ bɔ k'aw b'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ jamana jɔla ye c'est-à-dire ne dabali banna an balimakɛ don a ye dekun sɔrɔ maintenant a y'a faamuya n'a bɔra kaso la a bɛ taa ka sira fɛ a tɛ maga an na tuguni n'a magara an ka jɛkulu la tuguni n'a ye min k'a la a ye leçon faamuya mais non CDR ɲɛmɔgɔw welela k'u ka Dani Junior bila u ko k'u t'a bila hali bi polisiw tilala ka segin ka taa n'a ye kaso bonba kɔnɔ a filɛ nin ye hali b'u bolo a bɛ mun nafa ɲɛ aw ye ko aw nenina CDR ka taa fɔ k'a bɛ mɔgɔ datugu k'olu nenina u ko ne jɛnɛ de ye nenikɛla ye ne Dani de ye nenikɛla ye mais ne ni Dani bɔ CDR kɔnɔ fo bi est-ce que neni dabilala wa mɔgɔw faw tora yen wa mɔgɔw baw tora yen wa mɔgɔw burujali dabilala wa mɔgɔw ka vie privée fɔli dabilala wa ayi hali sini sɔgɔma o bɛ ka kɛ hali sini kɛnɛ sɔgɔma o bɛ ka kɛ n ko Abibu bɛ mun na burujali tɛ aw b'a fɔ ko Abibu ma kuma ɲɛnama fɔ Abibu ye kuma min fɔ Barima ma a ye taa ka taa taper dictionnaire la ka mɔgɔninfin traité k'i ye kɔn ye a ye taa ta a lajɛ Google kɔnɔ a b'a dɔn kɔrɔ min bɛ bɔ a la aw minnu bɛ k'a fɔ ko Abibu ma kuma jugu fɔ n'a fɔra aw faw ma a bɛ bɛn aw ma wa n'a fɔra a fɔra ko aw ba furula mɔgɔ lankolon ma a bɛ bɛn aw ma wa n'a fɔra k'aw fa ye mɔgɔ mɔrɔsɔni mɔgɔ lankolon kɔn ye a bɛ bɛn aw ma wa aw minnu b'a fɔ ko kuma jugu ma fɔ mais ni aw k'a fɔ ko Abibu ta min ka bɔ k'a fɔ aw dɔ la kelen faamu a tɛ sɔn a k'a fɔ k'a ka bɔ k'a fɔ aw dɔ la kelen faamu a tɛ sɔn a tɛ sɔn mun de bɛ ko min ma da Imam Diko kan ka cɛkɔrɔba buruja k'a lajaba a photo bɛ tigɛ ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais u ko ne ni Dani de tun bɛ nin bɛɛ kɛ mais ne ni Dani bɔlen fo bi mun de bɛ ko min ma da Imam Diko kan Imam Diko burujala k'a dɔgɔya k'a lebu k'a lajaba a ma fin k'u la a ma jɛ k'u la a m'u fa tɔgɔ fɔ a m'u ba tɔgɔ fɔ a ko IBK t'u fa ye IBK t'u ba ye IBK t'u somɔgɔ ye IBK tun ye Mali président de la République de olu ka kan la cogo min na Diko ka kan la ten mais ayi u ko mun na ko Diko touchera IBK la mun de bɛ yen u ma min da Diko kan mun de bɛ yen u ma min da Diko kan mun de bɛ yen a ma fin k'u la a ma jɛ k'u la sisan ko Abibu Cham ko wayi ko o kuma ka kɛ tan o kuma ka kɛ tan mais a ye min fɔ Barima ma aw dɔ k'aw jɔ dɔ ka faw fana bɔ ma n'a bɛ bɛn aw ma n'a bɛ bɛn aw ma a tɛ Barima ka kungo la dɛ a b'a yɛrɛ de ka kungo la kaso la a b'a yɛrɛ de ka kungo la kaso la
voilà a b'a yɛrɛ de ka kungo la kaso la mais min fɔ k'o yɔrɔ clôturer dɔrɔn CDR ka tɛmɛ ne ka côté la n'o ye plainte ko ye sinon n'an taara plainte ko sira fɛ awɔ ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ b'i ka niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ an dun nana tunga de la bɛɛ y'i tɔrɔgɔ ya tunga in kɔnɔ yan ani fa tɛ ani ba tɛ ani faransɛw tɛ ani mɔgɔ si tɛ an bɛɛ nana tunga la an nana fɛn ɲini de la an bɛɛ ka mɔni sumalen b'an bolo yan parce que an bɛɛ denw bɛ éducation na yan faransi ma foyi ja an na yan an wulila k'an bɛ jamana dɔ de kɛlɛ kɛ n'o y'an faso ye o kɛlɛ tɛ nana kɛ donc n'an nana tilala ka na kara wɛrɛw ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka juguyaw ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni papier ko ma an dɛsɛ ka taa an ka jamana kɔnɔ ko fɔ an yɛrɛ ka juguya kan an dɛsɛ ka taa an ka jamana kɔnɔ n'o de ye CDR ka choix ye problème foyi t'a la mais CDR man ka wuli k'a bɛ taa plainte do mɔgɔ kama ko nenni ko ayi mais n'o de y'aw ka choix fɛnɛ ye problème foyi t'o fɛnɛ la problème foyi t'o la n'an ye ɲɔgɔn dɛsɛ ka taa an ka jamanaw kɔnɔ papier ko ma an dɛsɛ wari ko ma an dɛsɛ fo an yɛrɛ ŋaniya y'an dɛsɛ an yɛrɛ ka wuli ka ŋaniya juguya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ko parce que ko nenni ko b'a dan b'a yɛrɛ justice ka sira foyi t'a la o justice ka sira foyi t'a la olu kan ka min kɛ nennikɛlaw la Facebook mɔgɔw la olu b'o dɔn o sariya talen olu bolo ka ban n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn tɔn sama ka se ni ɲɔgɔn ye justice la justice b'a ka baara kɛ sinon justice tɛ wuli ka taa ban maa si ma k'i ye nin fɔ karisa ma i ye nin fɔ karisa ma mais n'an yɛrɛ wulila ŋaniya juguya la k'an bɛ taa ɲɔgɔn coro justice yɛrɛ bɛ k'an tɔ coro a da ka di faamaw de la n'an ye wa faamaw sago de ye nin fɛnɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni e de y'a décider k'i bɛna ni réseau in sanfɛ ko ka kɛ kumakɛla ye i b'i miiri k'a fɔ de kɔni k'i bɛ dɔgɔya n'i tɛ dɔgɔyalima fɛ i bɛ taa n'i tɛ dɔgɔyalima fɛ i bɛ bɔ e tɛ dɔgɔya e bɛ don wara kɛlɛ la ko wara jeli tɛ kɛ e la nin tɛ kabako ye mɔgɔ jumɛn bɛ yen nɔ a ye réseau kana bɛɛ ta u k'a lajɛ hali mɔgɔw b'a fɔ ko guinéens tɛ nenni kɛ nkalonfin mɔgɔw b'a fɔ ko ivoiriens tɛ nenni kɛ nkalonfin mɔgɔw b'a fɔ jamana o jamana ko a den bɛ réseau kan ko ka kuma a bɛɛ bɛ nenni kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ nenni kɛ a bɛɛ an t'u suit de ka ɲa lolo bote ninnu tɛ tile nenni na yaka ninnu tɛ tile nenni na makoso ninnu tɛ tile nenni na ɲɔgɔn buruja la ɲɔgɔn ka vie famille fɔ la u bɛ tile a la u bɛ tile a la a ye t'u ka vidéo lajɛ kɛ u bɛ tile a la mɔgɔw bɛ tile bezi la yen nɔ parce que n'i ma n'i sigi dɔ fa n'a ba ka mɔgɔ tɛ n'i lajɛ o bɛɛ de vidéo kɛ nege bɔ ne la n'i na n'i sigi jamanajɔ la maa tɛ na koyi mais e ka n'i sigi k'i bɛna dɔ ka vie familiale burujali daminɛ i bɛ mɔgɔw ye ka n'i kunfɔ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ i b'a fɔ k'i ye tɛgɛrɛ de fɔ k'u wele mais i bɛ taa bila problème jugu kɔnɔ don min na o mɔgɔ kelen de bɛ sigi tugun k'i tɛ dɔ la nin kɔ i tɛ dɔ la nin kɔ i tɛ dɔ la nin kɔ c'est ça j'ai compris les leçons i bɛ n'i sigi ka kuma ɲɛnama fɔ à la rigueur i bɛ mɔgɔw ye ka n'i lamɛn mais n'i nan'i sigi k'a fɔ k'i bɛna ni dɔ ka dossier ye i b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn wele de quoi i bɛ bɛɛ ye ka na mais don min na i bɛ bila problème jugu kɔnɔ e n'i somɔgɔw de bɛ taa problème jugu ɲɛnabɔ tugun e kɔni ye tɛgɛrɛ sɔrɔ i ye bravo sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais e n'i somɔgɔw de bɛ taa problème jugu ɲɛnabɔ tugun o bɛɛ de réseau nege bɔ ne la c'est pour vous dire que k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya réseau kan a bɛɛ nkalon ivoiriens bɛ tilen ka ɲɔgɔn buruja guinéens bɛ tilen ka ɲɔgɔn buruja jamana fɛn o fɛn bɛ k'a den bɛ réseau sanfɛ u bɛ tilen ka ɲɔgɔn buruja a ye t'u ka vidéo lajɛ dɔrɔn a ye t'u ka vidéo lajɛ dɔrɔn donc ne bolo hakilina ko de don ni min y'a décider ka don a la i bɛ kɔlɔlɔ fɛn o fɛn sɔrɔ i b'a assumer mais ne y'a ye CDR ko k'olu t'u ta assumer olu t'i jɛ n'a ye mais olu t'i jɛ n'a ye olu tɛ fɛ ka bɔ réseau sanfɛ olu k'u ta fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ kana kuma olu ma n'i kuma la olu bɛ t'i datugu mais problème foyi t'a la ne kɔni ka côté ye datuguli ko la ɔ ni mɔgɔ min ko k'i bɛ ne datugu e k'i sigi k'a lajɛ fo n'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ kuma réseau sanfɛ dɛ so ni ne bɛ moyen o moyen kɛ k'e datugu o fana moyen an b'o kɛ an bɛ ɲɔgɔn datugu ŋaniya juguya .com an bɛ togo de sira fɛ donc o ye Abu Camu ka yɔrɔ ye CDR fɔlɔ de ye plainte kow daminɛ CDR fɔlɔ de nana ni datuguli kow ye CDR de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye association tɛ ko dɔ tɛ fɛn min ma
IRD dobe klenga fo ama mogo shima wuli ko ye to kata mogo datu dobe klenga fo association bela jelema dobe klenga fo jekulu bela jelema ama mogo shie ka fo kibe taka plainte do mogo kama o plainte ko infene o damne na CDR yo damne o CDR yo damne ko fente fuluma mais olu be klenga mogo doya mais ko mogo shika na fen fuluma donc oyo côté et c'est ça. Maintenant, la transition là. Papa Bachili Bora Kounou. Nous sommes maître Ali Mohamed Bachili et Mohamed Ali Bachili. Ako akakuma ukonona la. Ko fanga minye aras bachi datu. Ko malen dong ko jong yo fanga blay. An b'a fɔ Bachili ɲana fanga min y'o bila yen dɛ ale yɛrɛ de y'a fanga in bila yen ale yɛrɛ de y'o fanga in ale yɛrɛ de y'o bila yen mɔgɔ jumɛn wulila ka IBK kɛlɛ ale tun tɛ IBK kɛlɛbagaw la ale Bachili tun tɛ IBK kɛlɛbagaw la jɔn tun bɛ to ka taa lɔgɔ kari ka na n'a ye ka takuruna ta k'a don takuruna kɔrɔ ka tila ka essence k'a kan ngo ale bungo mɔgɔw la ni kuma jarana M5 kɛlɛ a kuma ba fɔ la ni Bachili ma k'a mɔgɔ fɔ la a bɛ kɛ filanan ye ni Bachili ma k'a mɔgɔ fɔ la a bɛ kɛ filanan ye M5 mouvement ye ale a kuma ba fɔ la ni Bachili kuma kɛ mɔgɔ fɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ filanan ye il est dans les 5 premières personnes a kun b'o kɔnɔ amake ali mɔgɔw ko k'u fari bɛ faga jɔn kun bɛ taa arajow la jɔn kun bɛ taa meeting kɛyɔrɔw la ka essence ta k'a suru tasuma sanfɛ e Bachili tɛ ne e ko mɔgɔ minnu nana sisan ko jɔn y'u bila yen mɔgɔ si m'u bila yen dɛ e de y'u bila yen parce que aw de wulila an bɛɛ lajɛlen b'a la président de la république min sigira démocratiquement hali n'a ye suɲɛni kɛ n'a ma ɲa aw ma se k'a bali ka suɲɛni kɛ a sigila aw ma se k'a bali a kana sigi a ka investiture kana kɛ ni aw ma se k'o bali n'a kɔni taara ka déclarer ko président de la république do k'a cérémonie kɛ k'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ka wuli ka taa contrat ni fɛnw signé an tɔgɔ la san 2 bɔɲɔngo n'a aw sera k'aw sigi o bɛɛ lajɛlen ka kɛ donc a bɛ considéré comme président de la république jɔn ye yamaruya di e fɛnɛ ma k'aw ka wuli k'o kɛlɛ sariya min y'o di e ma dɛ k'e bɛ se ka wuli ka IBK kɛlɛ ka sɔrɔ IBK ka mandat ma ban o sariya kelen de bɛ bandaw bolo ka an mara o sariya kelen de bɛ transition mɔgɔw bolo ka Mali mara an bɔra manipulation tile kɔnɔ koyi dɔ kɛra e ni denkɛ in ka manipulation na ten i yɛrɛ ka kuma dɔ kɛra ten an ka bɔ nin kɔnɔ an tɛ denmisɛnnin wɛrɛw ye koyi mɛ n bɛ min fɔ Bachili ɲɛna n b'a dɔn i dontɔla de filɛ ni kɛlɛ in kɔnɔ nin mɛ n bɛ min f'i ye i bɛ sariya dɔn ka tɛmɛ min taara e ɲininka kan mɔgɔ min taara e ɲininka n'o ye Lasana Simaga ye journaliste ma t'e ɲininka koyi Arasa ka bara gauche bara droite de ye Lasana ye o de taara e ɲininka n'ale tɛ bara droite a ye bara gauche ye o de taara e ɲininka e bɛ se k'a miiri cogo di ko e denkɛ ko journaliste ma t'e ɲininka fo da o terikɛ o ni minnu tun b'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka wuli ka taa a yɛrɛ kɛ jagoya journaliste ye k'e ɲininka mais ni CDR bɛ fɛ k'i nɛgɛ k'i kɛ ba falen kan ne jɛnɛ bɛ conseil fɔlɔ mun d'i ma sani k'i cɛ ka t'i fari den kan ka t'i bila woni kɔnɔ mɛ min f'i ye i yɛrɛ ko i ka kuma dɔ kɔnɔ k'i t'i den ka video lajɛ k'i t'a ka émission lajɛ mɛ min f'i ye avocat sani ka wuli k'i bɛ a kɛ avocat défenseur i tɛ t'i denkɛ ka kumaw lamɛn fɔlɔ i tɛ commencer k'i denkɛ ka video lajɛ fɔlɔ i tɛ commencer ka t'i denw ka i denkɛ ka émission lajɛ fɔlɔ sani ka wuli k'i bɛ i yɛrɛ kɛ avocat défenseur ye fɔlɔ Aras Bachili to ye san joli a bɛ bɔ ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw dɔgɔya e yɛrɛ tɛ sɔn min ka f'i ma a b'o fɔ mɔgɔw fa ma a b'o fɔ mɔgɔw ba ma e bɛ se k'a fɔ ko e tɛ Arasa lamɛn n'i t'a lamɛn n'i ko i t'a lamɛn ne bɛ min f'i ye je te conseille d'abord aller regarder les vidéos de Aras Bachili
Mo conseil folo di ma folo olo la fora ko kala ni kodon te kili ne etara arasa ka video laje wala video minga kunu bachili video minga kunu bachili wallahi te so ngake parce que yere bina maloya ka boka ke ni ma bon demsani nunu ko ubi sigi maloke na kani jamana ngono ya ne de bo fi ibe ko la bachili sani ka wuli kibe aras bachi defa sani ka wuli kibe ke video kawye i dontola de flek kele kono ne sani bido kele kono ta kele sugu nyini ka de be kele qualité mu kono folo ni mo nyini ko do ibi na fo ko dena so do ni finyana ni réseau kele sanfé ibi ta damine folo aras bachi ka ko bamako silamu time wa ibi ta damino émission ni na folo be eleke misiki mije ibi ta ibi sigi ibi écouteur du kulo la ibo la mekanya ni yo la mekanya ibi na kuma uma kono ini hambe wuli ha ino be wuli mo fi folo mo conseil di ma folo sani bita ka grand dossier la me ibi ta folo ibi ta arasa ka dimanche émission silaimu taimu musique ibi ta abe kuma bawdi de nu fo de kono ala ya fo de kono ko bandaw kungolo mai ibi ta ibe ta la me folo kuma min be bo aras bachi da kono ka foni président de la république ma na ya soro ko jamana be je dugu kolo ka ibi soro ka sigi ki ka ika livre ba dele ki ka blouson fima indo ikana ka soro ka akravati do ka soro ki ka batoneta ki sigi ka soro ka jinye karti ta ka laje ni ye arasa nyogona den qualité soro jinye dugukolo mika ibi soro ka wuli ki ka défenseur vidéo damne folo parce que kele de damne len flere kele de damne len flere on te anga procureur to che shibolo kibina buruja ya no de anta nga procureur to che shibolo kibina buruja no o koni o ka bambeye wani transition ni ndona kele kono cho cheni na mbi chetike ni ndona kele kono cho cheni na mbi chetike ni transition beto inu buka barake demsani fenfe bobo kibi mana kan fo ni transition ma aw be jene sugodogodo nye momi abene do abendo abada o shite ne moye billahi ni kumara ma bo be ba geli fermi abendon ube kunu ne kunu ala wakati kuma jaja ube kunu ne kunu menye bulo bebe kunu ne na botuguni meni dona kele kono parce que an kume kan sigire ka transition ita bolo nu kechugule menya ye bara be ka kai meni dona kele kono ni e demseni fe attraper bolo kono billahi ni attraper nsisana mayne ni e demseni fe attraper kibina bagani chogoroba nyumaima ni transition demsenuma faso jolauma jamana jobagauma ni sora la billahi ni sora bi chetike ni dai ame nyongo kinyoro do e sansaba ambe ba do mi ale amara bachili ebe ti jo ko banda o maseka muso mara ko ti seka jamana ma amara bachili ni mo ye ni fo e fama bebe ma ni mo ye ni fo e wolo fa ba mebe ma ate so mi nga fo ba to fo wali fo ma ni mo bora ko jabi abe so ka to sigi police so ni tribunalu la ko o fo be ka doya mais o re bobo ko mo fo doya ka mo ba buruja ka do mo ka vie privée kono banda ko muso ko kuma edala kuma ya ha jamana jokan jumeni ko maseka muso mara ko tiseka jamana mara awni ala la krache ni demsonu le beni danga dia wale ola ni bora ka kumu we soro ku jotugu kata playe ubikila kata play police so ni tribunal la kibi ku doya menga minali mu yen dade meni nyaw mine tieni na ni yaw soro faso chila ala ni e donde soro faso chila mbi cheti aw be ni transition into ina be ni nakili aw be jamana into abijo baba bachili metri Mohamed Ali Bachili ti denga kuma kan la me folo sadi ka woli kibina défenseur ya damne taras bachi ka video la je folo abeka kuma minu fo ibe soro ka jamana utaka laje ni aras bachi nyogona e jamana kono ikana fone jene nyana ko awo ko anyogona do be jamana do kono anyogona te kasiga mo buruja fu me Bachili bebo bi kebe kuma mediri tapo nana ya no ka fo male do bela jele keye imebulu mujo
ase ikono kika boy ka jotogo fo malendonye na ya soro ika ministry ya sara ika avoka ya sara na ba soro ali sinima boka kumoka ima boka kumoka keto domaine ministeriala bachili ime bulu munu be sugu ba kono ibe ka clé iyu fere kika bonu fere chogo ye ka fo malendonye ali shini soko mai maseka ere mna dofo kasongema ere mna dofo ngani transition mogoma imano ka fo ko kuma mangai da kono tuguni bachili ngeni kuma makansa wallahi aras bachi fa e manga kuma tuguni aish kuma beniti dala tugu kuma manka ida kono tugu kika duminia kika imebulu minia jo ase ikono kika na a factory na soro chogoye ika fo malendonye ne ma fore metri tapore ya fo kika na fo kika ni explique anye imase ali sinu sokoma i yereke komi mome kito domaine ministerial ki imebulu munu fere suguba kono tapo ki mako kika na fo malendonye ki fait nous faire connaissance du mena yanga imebulu fere malika imebulu ya fere imabono dossier ka fode ote melenga bo iya Anthony Keleina ene ala na la krache bachile ko kebe kuma bachile na ni nyo onye la kunu kebe kuma ebe mune fanye ene ala na la krache ebora kungo kono kata takuru kata logo kari kana no e boulevard sanfé ka almeti saife ka essence saife karatasma menala ka kuma baw fo ko fie ka manien dembe dusula bo ibeka kama ela mo tasma fie la nyogondala shukora ambe dona anga so kata anda kuma na o hakili ni sigile iba ko tiga sadiri ba fo ko tiga tulu fere la mode ambo sunongola kuma mna e wulila ki ka goloki ba kogo ka wuli kata ibeka fe kata million tamile ka klaka boli kata ki ka telephone dalento ele ala na la krache ele be na kebi sanga kasongema kebe kuma kasongema ebe na sogoma ka fo an malendoye ko aye wuli ko no ma ibeka ge ko ayi ko no ma ibeka ge ko wallahi ka ba awde ko no ma ni president jugunge ko akera awla ko wa ko no be here nyini ko yi president ge ani ebo o kelela nyongo fe jaja shumana ko ebi dengi ga goloki ba kuru ka obugo ka saro ka taga ibeka fe ka tika wari mine ka kila ga yini ga telephone ko ka taga 10 million mine mogo mi me 10 million mine ka yina ka telephone ko ene ala na la kirache jani milliard kumbo obesonga jamana ele fere ebe kuma chemima no e kasonge sigini sanche million joli dona kasonge kasonge mogo mine million keme uya konte ka kesa ko sikono katana e kasonge ka bureau kono billahi ka kote chenya ko bayi kui awo million ko bayi me kasonge ya dameta ka million bla mo kasonge ya dameta ka million bla ka kla ko tigina ka million keme ko la segi kata kari wonina ebe seka kuma ni kasonge ye beka joro makana nyama be bagato wala soro kasola ni kasonge beka joro makana nyama be adama sangare soro kasola mogo munu be ni no intouchable kasonge intouchable mine katu kari wu kono intouchable ere mna kebe kuma kasonge ka keto ministre la justice la mogo joli mine mali zone joli mine ete maliki soro yiwolo deyi maliki kulubali yiwolo jare la ebe maliki soro yiwolo deyi maliki nana amadogo malende na de maliki kewale madogo malende na maliki minke ayate foko kaita nyini kanasa ni mi makere abe fo kaita Google tapi me min kera o yele no kaba maliki kewale yele no kaba maliki minke o dona kaba me kewale emuye muke
I ye ministère ke presque 100 fla, I ye mun de kɛ? I ye zone joli minɛ? I taari balan jiji ɲumanw de la k'i b'olu datugu parce que olu ka jiji ya o tɛ bɛn I hakilina ma, I y'olu datugu. Bacili ka fanga ka jugu ni Damɔzɔn fanga ye. Mɔgɔw bɛ Bacili ye min bɛ bɔ Bacili da kɔnɔ ani Bacili kɛwale ka jan I b'a fɔ ko jɛgɛjala ni baji. A n'a denkɛ bɛɛ de kelen. A n'a denkɛ bɛɛ de kelen. U bɛ min fɔ ale bɛ min kɛ a cɛ ka jan I b'a fɔ ko jɛgɛjala ni baji. Bacili tagalen Maliki tagalen ni Bacili nana Maliki remplacer ministre de la justice la. Maliki ye mɔgɔ ɲɛnama o mɔgɔ ɲɛnama sigi Bacili y'a bɛɛ galon ka bɔ yen. A bɛɛ ani Daniel Tesonge ka kɛlɛ kun sɔrɔla mun fɛ m'o fɔ aw ɲɛna a ka bɔ a ka fɔ ko galon don. En tant que ministre de la justice I bɛ passer ka procureur ba de fɛ ni service mun bɛ yen I bɛ passer ka procureur général de fɛ. A kun bɛ Daniel Tesonge de to yen ka t'i balan procureur misɛnninw na ka taa service demande olu fɛ n'a ye min n'i y'a ka mɔgɔ min minɛna a b'o procureur wele k'a fɔ k'i k'o bila n'i m'o bila a b'i sauter n'i m'o bila a b'i sauter. O de digira procureur fitininw na olu ye u adressé Daniel Tesongo la. Daniel Tesongo fɛnɛ ko n'a ye ordre di mɔgɔ o mɔgɔ ma u bɛɛ k'a fɔ ko a k'ale ka note de service di u ma. O b'a sɔrɔ a ye kuma ɲɛfɔ ale ye a k'ale ka note de service di n'a ma sɔn k'o di u kana kɛ. O de ni Daniel Tesongo bila ɲɔgɔn na. Donc Daniel Tesongo n'a bilalen ɲɔgɔn na Diko kelen k'a fɔ ko minnu ye marifa ta ko ka Mali kɛlɛ k'u jo de don parce que k'u ka hakɛw de minɛlen b'u la. Diko y'o min fɔ Daniel Tesongo nana ko fo ni Diko tɛ minɛ donc u nan'u bala Diko sen na Daniel sen na k'u b'o kɛlɛ Diko nɔfɛ. U Diko défenseur kun tɛ dɛ u kun tɛ ka Diko défense ta don dɛ. U kun bɛ ka a denkɛ kun bɛ k'a fa de défense ta. A denkɛ kun bɛ k'a fa de défense ta. An bɛ kow bɛɛ kalama. Ne yɛrɛ dɔnbaga procureur dɔ bɛ yen n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ. O ye mɔgɔ dɔ Bacili ka mɔgɔ dɔ minɛ. Bacili y'a wele téléphone na k'ale ka mɔgɔ dɔ b'a bolo ko a k'a bila. O ko n bɛ taa ka dossier lajɛ. O taara o ka dossier lajɛ. O ye Bacili wele k'a fɔ Bacili ye ko effectivement k'i ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ ko a ka dossier bi yan ko mais k'a tɛ ne bolo dɛ k'a b'a yɛrɛ de kungo bolo ko n'a tun bɛ ne bolo ko hali sisan ne b'a bila k'a tɛ ne bolo dɛ k'a b'a kɛwale de bolo. O y'a sɔrɔ Bacili ye ministre de la justice o ma tɛmɛ tile 2 kan Bacili y'o sauté ka bɔ yen. Bacili y'o sauté ka bɔ yen. M'a fɔ Bacili tɛ sariya dɔn dɛ mais Bacili tɛ sariya fɛ. M'a fɔ a tɛ sariya dɔn dɛ n tɛ se k'o fɔ mais a tɛ sariya fɛ wa sariya ka labolo a t'a fɛ. A ye t'a fɔ a ye ko jɛnɛ ko ten. A ye ne dɔnbagaw wele procureur don wa olu bɛɛ tilala ka segin u ka procureur la. Maliki kile Maliki yo a ye mɔgɔ o mɔgɔ bila kaso ni fɛn o fɛn la ka mɔgɔ o mɔgɔ sauté Maliki y'a procureur ɲɛnama bɛɛ wele ka n'u bila u place la hali sini u b'u place la mais Bacili ko k'olu de man ɲi minnu bɛ yen bi ka taa k'u ɲɔgɔnnaw la Bacili ko k'o procureur de man ɲi parce que Bacili ka sariya ye min ye n'ale ko min n'i y'o kɛ o de y'ale ka sariya ye n'ale ko min man ɲi n'i ma sɔn o ma o de y'ale ka sariya ye mais ni Bacili hakilina fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn e tɛ sariya dɔn wa e tɛ ka sariya labato wa e tɛ sariya kɛla o de ye Bacili ka sariya ye de ni min ka d'ale n'i y'o kɛ o de y'ale ka sariya ye a ka jugu ni Bito Kulubali n'a ka jugu ni Damɔzɔn ye Bacili ka fanga ka jugu ni Damɔzɔn ye. Aw bɛ Bacili la ta bilayi n'Ala y'aw ci aw ka Bacili fanga di Bacili ma a bɛna fɔ ko jɛnɛ sogodogo in fɔ ye. Bacili bɛ min bɔ a da la n'a kɛwale ka jan i b'a fɔ ko jɛgɛjala ni baji. A ɲɔgɔnna dictature tɛ diɲɛ kɔnɔ. Bacili ɲɔgɔnna dictature tɛ diɲɛ kɔnɔ wa n bɛ min f'i ye Bacili procureur sigilen bɛ k'i makɔnɔ dɛ. Ni m'i farati outrage au magistrat ni m'i farati wallahi an b'i cɛ ka t'i kɛ woni kɔnɔ hali kɔnɔ tɛ wuli ka bɔ a fan kan ni m'i kɔlɔsi continue ka wuli k'i bɛ kɛlɛ kɛ nin ko in na an b'i cɛ yoyi ka t'i kɛ woni na yɔrɔ i denkɛ ka boni c'est-à-dire force b'i denkɛ la yɔrɔ mɔgɔ fɛlɛ taro minɛ wallahi an bɛ mɔgɔ kelen de minɛ ka t'e minɛ mɔgɔ kelen wa an b'i cɛ ka t'i kɛ woni kɔnɔ mais min f'i ye dɔrɔn t'i den ka kumakanw lamɛn fɔlɔ san'i ka wuli k'i bɛna kɛlɛ kɛ yan sinon an b'i cɛ outrage au magistrat hali Bacili e ye vidéo min kɛ n'an ma ɲini la an b'i cɛ
ambiche a sharia foi te ebolo k'a fɔ ko justice ma tila ka baara la k'e bɛ n'i ka avis di k'e bɛna mɔgɔw kunkolo ɲagami k'e bɛna fɔ k'e bɛ ko dɔ mɔgɔw kunkolo kɔnɔ k'a sɔrɔ procureur ma tila ka baara la u ye min fɔ u ko ka t'u placer ko n'u tilal'u ka baara la ni min ka kan ka k'u la u bɛ k'u la n'u bɛ minɛ u bɛ minɛ ni min bɛ kɛ u bɛ kɛ o wagati ma ban hali avocat dɔrɔn tɛ ka commentaire ka kuma tɛ e ma hali Arasa ka avocat ma dɔrɔn ka commentaire ka kuma tɛ e ma ni min farata an b'i cɛ yoyi ka t'i fira kɔnɔ ali kɔnɔ tɛ wuli ka bɔ a fanga kɔnɔ wani don de ma kɔnta ni ye outrage au magistrat kɛ n'i ma kɔnta an b'i cɛ Sidiki minnu wulila ko piɲɛ anw bɛ wulila ka Sidiki dɛmɛ yan mais an y'a ye ko in bɛ yɔrɔ min na an y'an da bɔ a la foyi tɛ o minnu ko k'u t'u da bɔ a la u bɛɛ tɛ wo kɔnɔ Sidiki ma bɔ k'u to yen nɔ an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ an ka taa dɔrɔn wuli kɛ i bɛna jamana ɲagami wa aw t'a la k'a bɛ mouvement dɔ créer nin ko in na bilahi ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i t'i yɛrɛ fɛ taa k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ Mali yiri kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ t'i yɛrɛ fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ fa dɛsɛlen b'i la i ba dɛsɛlen b'i la walahi kasɔnge b'i mara ni mɔgɔ o mɔgɔ fa dɛsɛlen la mɔgɔ o mɔgɔ ba dɛsɛlen la ne jɛnɛ ko n ko kasɔnge b'i mara i b'i mara yan plaisanterie tile o banna bilahi bandaw b'i mara i bɛ mara yan nin nɔ ni denw de bɔra marabaliya la an b'i mara yan dɔ kɛra sa dɔ kɛra kanta ko la min dagajila dɔrɔn i semɔn na i k'i sigi ka t'i den ka video lajɛ i ka taa ka duguci video lajɛ i ka taa ka trahison video lajɛ i ka taa ka complot video lajɛ i ka taa ka dɔgɔyalima video lajɛ sani i bɛna fɔlɔ k'i bɛna mɔgɔw kulokɔrɔla chauffer yan nɔ n'i nana k'i b'a kɛ walahi an b'a yirila k'a fɔ ko ja ko nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ an b'a yirila ko wara dɔ bo bɛ wara dɔ wusu an bɛn'o de yirila yan e bɛna baga kasɔnge ma mɔgɔw bɛ kaso kɔnɔ bi n'a fɔra ko k'olu labɔ e yɛrɛ b'a fɔ k'olu kana bɔ o don kasɔnge ye procureur ɲuman ye aw minnu kun b'a la ko kasɔnge ye procureur ɲuman ye an b'u bɛɛ yan u bɛɛ kɛcogo de y'o ye u bɛɛ kɛcogo de y'o ye kunun ninnu kun b'a la yan ko kasɔnge ye procureur intègre kasɔnge bɛ ta ɔ bi turu selen u yɛrɛ ma u bɛ wuli k'u bɛ kasɔnge buruja mais n'aw ye kasɔnge buruja aw b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ dugu kɔnɔ a ye kasɔnge dɔgɔya e bɛ wuli ko mɔgɔ ma droit ni transition mɔgɔw ma e delila ka jamana jumɛn ye ko président de la république tɛ yen nɔ ko jamana ye hali seconde kelen kɛ ko ɲɛmɔgɔ t'o la e delila ko jamana ye wa Bacili e bɛ n'i jɔ anw ma yan ko ko mɔgɔ ma ko jɔn ye pouvoir di ninnu ma jɔn y'a d'u ma e dugu cila in de y'a d'u ma e jamana ɲagamina in de y'a d'u ma parce que e de wulila yan nɔ ko k'an tɛ IBK fɛ ko fɔ IBK ka taa wa a taara minnu y'a sigi minnu nana u sigi a nɔ la dɛ o de ye bandaw ye bandaw tɛ civiliya diɲɛ mɔgɔ sɔnna a ma ni diɲɛ mɔgɔ ma sɔn a ma a tun bɛ sigi yan aw nana k'aw b'aw sigi diɲɛ mɔgɔ ma sɔn CEDEAO de ko ka civil kɛ président ye bandaw ye civil ye président tɛ bi yan Mali président tɛ civil ya Mali premier ministre tɛ civil ye wa donc o kuma bandaw ni Mali marali ma kan wa bandaw ni Mali marali ma kan wa Malien den tɛ wa e min n'i jɔ ko jɔn ye pouvoir d'olu ma kuma tɛ k'olu ka taa Arasa minɛ wa e de ye pouvoir d'u ma parce que président min élela démocratiquement e de ko que e t'o ka san 3 ma o ka san 5 dafa ma kɔnɔ e de banna co que e t'o ma kɔnɔ sariya mun ye e ban sariya min ye wuli k'o kɛlɛ o sariya kelen de bɛ yamaruya di bandaw ma transition mɔgɔw ma u ka an mara piɲa parce que ni e banna ka IBK ka san 5 dafali ma kɔnɔ ko sariya b'e bolo ka IBK gɛn wa sariya yɛrɛ bɛɛ ninnu bolo ka jamana mara parce que jamana tɛ yen ko a président sara o a président gɛnna o a président kɛra fɛn o fɛn ye o a jamana tɛ yen ko jamana min bɛ se ka hali seconde kelen kɛ ko président t'a kunna o jamana tɛ yen ni jamana tɛ se ka tile kelen kɛ ko seconde kelen kɛ ko ɲɛmɔgɔ t'a la e bɛna mun de fɔ e bɛ ka taa cogo min fɔ Bacili e bɛ ka taa cogo min fɔ n'o ye jamanadenw ka taa voter o kuma IBK tagalen don min na vote bɛ se ka k'o don wa ka président kura sigi o don wa logique jumɛn bɛ nin kuma in na nin kuma in yɛrɛ fɔ kun nin bɛɛ de manipulation ka mɔgɔw manipuler ka mɔgɔw kunkolo ɲagami an tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye koyi e ka nin video in ye manipulation totale de
i bokun yere ka nunu dogoya ka tila ka kasonge ayira kasonge be forfaitaire la non 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 ko finyana e ka ta jamana dɔ ta k'a lajɛ ko jamana ye tile kelen kɛ ko président de la république t'a kunna o jamana tɛ k'a lajɛ yana pas président mana taa cogo o cogo mɔgɔ dɔ de bɛ na ka jamana mara sani bandaw kana jɔn de tun ye président ye jɔn de tun bɛ ka taa signer Maliki fɛn tɛ Asimi Goïta tɛ jamana bɛ se ka kɛ cogo di ko mɔgɔ t'a kunna ka mara o tɛ se ka kɛ o ne e tun bɛ voie normale nɔfɛ kɛ e bɛ kɛ e tun b'i jɔ dɛ i bɛ k'a ka san 5 dafa mais ne bana ko i bɛ ka taa ka san 5 dafa donc ni mɔgɔ min sigira o kɔfɛ o si tɛ e ka sira ye tuguni o fɔ kun t'anw ye anw ka sira t'o la voilà mɔgɔ minnu b'anw kunna an ɲɛmɔgɔw de don wa u ka baara kɛcogo ka ɲi baara tagabolo ka ɲi wa an b'u kɔ wa ni ala yɛrɛ ma jan kɛ ni ninnu tora ta fɛn min bandaw tɛ taa ni bandaw n'a ka équipe tora nin togoya in na n'u ka transition dafara anw maliyɛn denw yɛrɛ de bɛ bɔ k'a fɔ n'u ti taa u bɛ to an kunna ka jamana in mara i bɛ n'i sigi i b'a lajɛ n'o ma bɛn politicien min ma i b'i ka nationalité falen dɔ kɛra politicien ka ko la ten sa an ye dɔgɔw ta in na san 60 jamana b'aw bolo an ma se ka papaga ci papaga depuis ni transition in nana u wulilen don ka bila transition in contre la ka da kun jumɛn kan ka da mun kelen kan kada mu kelenga parce que ko aw ma ta sɔrɔ jamana ma kɛ gâteau y'aw bolo jamana ma kɛ gâteau ye an m'an si ko la minnu bɛ ka jamana in mara bi u n'a marali ka kan wa u n'a marali ma kan awɔ u n'a marali ka kan wa mɔgɔ yɛrɛ man ka mara ka tɛmɛ ninnu kan koyi awɔ an bɛ don min na bi mɔgɔ man ka mara ka tɛmɛ ninnu kan président de la république n'a ka jamanadenw tura ɲɔgɔn na jɔn b'u séparer o ye tenitigiw de e Bacili e bɛ ɲinɛ min kɔ ne jɛnɛ bɛ fɛ i ka t'i ka livre ba ta i k'a dayɛlɛ ni sariya bɛ ninnu bolo ka jamana mara ni sariya t'u bolo k'a mara t'i ka livre ta i k'a dayɛlɛ sariya b'u bolo k'a mara ka da mun kan sariya b'u bolo ka da mun kan ninnu cɛ o cɛ bɛ yen n'u ye teni b'u la ninnu bɛɛ ye serment de ta a b'an ka l'hymne national kɔnɔ a b'an ka Mali sariya kɔnɔ wa u kɛtɔla ka teni ta u ye serment de ta u ye serment sugu jumɛn ta ko k'an tɛ jamana to jugu cɛ den bolo an t'a to a muso den bolo jugu bɔra kɔrɔn o jugu bɔra tilebin o jugu bɔra kɔnɔna la o jugu bɔra kɔ kan an b'a kɛlɛ ninnu ye serment de kɛ sɔrɔdasiw tɛ mɔgɔ ka bila la dɛ ayi n ko sɔrɔdasiw tɛ mɔgɔ ka bila la olu bɛɛ ye pour la nation n'o ye ka jamana lakana u taara IBK nɔfɛ don min na jɔn ye marifa y'u tɔn na u ye IBK ta ka taa n'a ye bonya karama kɔnɔna la a tagalen u y'a ɲininka ko président de la république i n'i ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na mun b'i fɛ ka fɔ an ye kuma dɔ fɔ parce que i n'i ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na anw nana de k'aw séparer ninnu nana de ka maliyɛndenw séparer ka bɔ ɲɔgɔn na ni ninnu tun ma wuli ka na an ni IBK séparer min tun bɛ bɔ o kɔfɛ an tun b'a dɔn wa min tun bɛ bɔ o kɔfɛ aw b'a dɔn wa an tun b'a dɔn wa ɲama tun b'an sɔrɔ nin ko in na yan ɲama tun b'an sɔrɔ nin tɔrɔkɔ la yan ninnu nana de k'an bɛɛ ɲɛji cɛ ka mɔgɔninfinw jeli kisi ka mɔgɔninfinw ni kisi ka jamana sauver ka jamana bɔ lobolama la ka jamana ta k'a sigi bolo kelen kan ninnu transition mɔgɔ nana k'o de kɛ e Bacili bɛn'i jɔ ko mɔgɔ ma droit d'olu ma mɔgɔ ma droit d'u ma mun ye baga IBK sigilen ma mun ye se IBK élulen ma k'e b'o wuli ka bɔ a nɔ la ni mun ye jamana ci kɛ ni mun ye jamana ɲagami e de nana ɲagami wa n'u nana dilan de parce que e de nana baga IBK sigilen ma ninnu y'u ka kɛta de kɛ jamana tɛ maɲi mɔgɔ si bolo bi ka sɔrɔdasiw bɔ parce que u ye serment kɛ k'u bɛ ni jamana in lakana wa u nana u y'a lakana u ye IBK bɔ a la k'u sigi u y'u sigi u bɛ ka mun kɛ k'a ladilan n'a y'a sɔrɔ ko ninnu kun y'a to aw de bolo ɲama kun y'aw sɔrɔ ni kun tora aw politiciens bolo ɲama kun y'a sɔrɔ coup d'état 1000 kɛra bi IBK ta ni sisan cɛ ɲama kun b'a sɔrɔ coup d'état 1000 kɛra an t'aw ɲɔgɔn dɔn wa nk'an bɛ ɲɔgɔn dɔn IBK ta ni sisan cɛ n'a y'a sɔrɔ ko jamana kun tora aw politiciens de bolo ɲama y'a sɔrɔ an ye coup d'état 100 assisté à l'heure actuelle kalo o kalo dɔgɔkun o dɔgɔkun coup d'état kelen kun bɛ kɛ parce que aw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ bɛ yen nɔ aw bolo ko jamana ye gâteau de aw bɛɛ bolo ko jamana ye an ka gâteau de dun aw bɛɛ y'o de wa u bɛ yen bi u bɛ yen sini ni cɛ o cɛ ma kɔntan an b'i kari a kɔnɔ ni cɛ o cɛ ma kɔntan ni i tɛ Mali taga ɲɛfɛ i b'i bɔ Mali kɔnɔ wa n'i ko cin cɔngɔ cɔngɔ an b'i kari a kɔnɔ n'a ye min ja a fɔ dictature fanga don awɔ dictature fanga don n'o ma bɛn i ma i ka nationalité falen
mais désormais dictature fanga de don. Chini président mina domina Chini. Chinois kun bɛ den wolo i b'a fɔ ko tɔn. A nana a ko Chinois ma den kelen mɔgɔ kelen den kelen n'i ye filanan wolo i bɛ taa fɔ ɲɛfɛ. I bɛ taa fɔ ɲɛfɛ. Chini filɛ ni Chinois hali Chinois n'i ye kaso kɛ Faransi n'i taara Chine i bɛ kaso kɛ. Mais Mali tɛ ka taa saraka deli Chine na bi yan. Aw delila ka jamana jumɛn ye bajan bilaya la k'o bɛ jɔ. Aw delila ka jamana jumɛn Mali qualité la k'o bɛ jɔ. Aw delila ka jamana den jumɛn bajan bilaya k'o la k'o jamana bɛ jɔ. Aw delila ka jamana jumɛn yɛrɛ sagokɛ la k'o jamana bɛ jɔ. Ni min ko dictature fanga do n'i ma kontan t'i yɛrɛ kɛ Ivoirien ye n'i ma kontan t'i yɛrɛ kɛ Burkinabé ye. Mais i bɛ t'o jamana fɛn o fɛn kɔnɔ ni Ala y'i ci k'i nɔgɔma bilahi malo bala i tɛ k'a k'o président na. Aw bɛ wolofaw ye ka sigi ka Macky Sall dɔgɔya. Ivoirien i bɛ Ouattara dɔgɔya kɔfɛ de n'i ye den t'i sigi a dala i ka dɔgɔya. A cɛ tɛ yen. T'i sigi ka taga Alpha Condé dɔgɔya. Munna min tɛ kɛ jamana tɔ la b'a fɔ k'o ka kɛ Mali kɔnɔ. A ye taa kɛ kɛ. A ye taa kɛ. A tɛ kɛ. O de banna. O de manamana ko banna an ka jamana kɔnɔ. An ye dɔ k'o la ten. Aw bɛ hali Irisi mun filɛ aw bɛ ka taa dɛmɛ ɲini Irisi fɛ. Aw bɛ jɔn ye ka sigi Vladimir Poutine ka k'a nɛni. Vladimir Poutine jɔn aw bɛ jɔn ye ka sigi ka dɔgɔya ka buruja. Faransi yan minnu tun bɛ sigi ka président dɔgɔya aw y'u ɲininka n'u b'a kɛ bilen. Aw y'u ɲininka k'u b'a kɛ bilen. A bɛɛ y'a dabila. Kana dabila kɛ. Parce que n'i ye limite dépassé. Et pour olu minnu b'o kɛ olu ye politiciens de ye. Olu b'u profiter u ka parti politique de fɛ ka wuli ka critique kɛ. Mais ka société civile sigilen i bɛ se ka président dɔgɔya mouvement dɔ de senfɛ. Comme gilet jaune ka cas i b'i profiter o la k'a dɔgɔyalimanw ni fɛnw kɛ. Mais ni Ala y'i ci Arasibati bɛ sigi ka min kɛ a ye Faransi ta k'a lajɛ Arasibati ɲɔgɔnna bɛ Faransi. Arasibati ɲɔgɔnna bɛ États-Unis a ɲɔgɔnna bɛ jamana jumɛn kɔnɔ a y'a fɔ. Ka sigi ka président Buruja ka jɛkulu sigi président Buruja kama aw delila k'a ye fɔlɔ depuis Ala ka diɲɛ dugukolo da aw ma deli k'a ye. Aw ma deli k'a ye. Aw ma deli k'a ye. A tɛ diɲɛ dugukolo kan a ye na ni diɲɛ yɔrɔ dɔ ye ko a bɛ yen a tɛ yen. Donc min tɛ kɛ jamana tɔw la a bɛ fɔ ka kɛ Mali kɔnɔ mun na. Ko awɔ ko Mali ka dictature jamana ye n'o ma bɛn ma i t'i ka nationalité falen. Mɔgɔ t'i diyagoya ka kɛ malien ye koyi. Chacun est libre de choisir son nationalité. N'a y'i diya i ka nationalité falen. Mais an ka jamana a bɛ jɔ. A bɛ jɔ bɛ a bɛ jɔ sini. Wa n'an ye denw de bolo ta jamana ci la n'an ye baaraden kɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ko min b'a kɔnɔ. I bɛna dɔn k'a fɔ ko min b'a kɔnɔ. An t'an yɛrɛ sɔrɔ ko min kɛra. U bɛ baara ɲuman kɛla o tɛ fɔ. Bandaw nana yan bandaw ko Faransi ma k'i tɛ nord da i tɛ sibiri ɲɛ kelen da ni ne ka mɔgɔw t'i nɔfɛ. Faransi tɛ taa Mali wɔsi kɔnɔ ni ne ka sɔrɔdasiw t'i nɔfɛ k'i surveiller aw bɛ min kɛla an k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ. Aw ye Arasa ye ka bɔ k'o fɔ. Aw ye Arasa ye ka bɔ k'o soutenir. Aw ye Arasa ye ka bɔ k'o majamu ayi. Aw de bɛna o jɔ ko Arasa ye dénonciateur de. Et puis u ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna la olu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ kojugu dɔrɔn de fɔ u tɛ ɲuman fɔ. Bandaw ko yan ko Faransi tɛ nord da Faransi tɛ taa fan si ni Mali sɔrɔdasiw t'a bolo sɔrɔdasiw t'u kɔ ka surveillance kɛ a ye Arasibati ye k'o fɔ ayi a t'o fɔ koyi. Parce que n'a y'o fɔ o bɛ bandaw manja adamadenw ye. N'a y'o fɔ Boubou Cissé ka mission tɛ accomplie. Bandaw nana yan k'a fɔ ko fɛn président muso k'o ka hakɛ tɛ ale muso ye président ni transition in kɔnɔna la. Première dame k'o t'ale ka fan ye. O wari min bɛ di a muso ma o ka don fɛn dɔ la ka jamana développer. A ye Arasibati ye k'o fɔ ayi a t'o fɔ. A t'o fɔ. Bandaw nani sancɛ a bɛ ka loi fort minnu ta a ye Arasibati ye k'o soutenir ayi a t'o soutenir. Ko farabugu. An ye den de ya. An ye den de ye wa. Den ka bɛ farabugu mais ale yɛrɛ wulila ka dɛmɛ min ɲini o dɛmɛ sera farabugu ne dɛmɛ sigira n dabali banna. Ko cɛ tɛ se ka don farabugu muso tɛ se ka don farabugu dɛmɛ tɛ se ka don farabugu mais ale yɛrɛ ye dɛmɛ min kɛ
o dɛmɛ tilala ka se Farabugu ale yɛrɛ tilala k'o video kɛ k'o yira ko dɛmɛ min nana k'o sera Farabugu no ko o donna cogo di o donna c'est-à-dire o donna dugu jukɔrɔ de ka taa di Farabugukaw ma wa o donna cogo di et pourtant ko Farabugu minɛlen don ko mɔgɔ tɛ se ka don cɛ tɛ don muso tɛ don mais o Farabugu o mɔgɔw sera ka don cogo di ka taa ale yɛrɛ ka dɛmɛ kɛ ne dabali banna o Farabugu kelen kɔnɔ k'u ka ɲɛmɔgɔba o y'ale Arasa wele a ka ca ni miniti 40 u bɛ kuma la u bɛ kuma la u bɛ kuma la ne jɛnɛ ma marifa ci kan mɛn ma mugu ci kan mɛn ma kule kan mɛn ma foyi kɛ jaja kɛlɛ tɛ yen koyi kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ kɛlɛ bɛ dugu min kɔnɔ Ugusawakaw ma temps sɔrɔ ka fɛn kɛ koyi téléphone ci koyi n ko Ugusawakaw ma temps sɔrɔ ka téléphone ci téléphone bɛ se ka ci jamana min kɔnɔ dugu min kɔnɔ miniti 40 mama kule anw ye n'o kumara mɔgɔ an ma mɔgɔ kule kan mɛn an ma kisɛ ci kan mɛn an ma marifa ci kan mɛn an ma foyi kɛ ayi mais e ko Farabugu wulila ko Farabugu bɛɛ sara mo Farabugukaw bɛ téléphone ci la Farabugukaw de sigira kana ala minɛ kana c'est-à-dire quoi kulu bina mɔgɔw arnaquer Farabugukaw bina kulu bina an ka jamana arnaquer fo cɛ yɛrɛ b'a fɔ ko awɔ ko balo bɛ yen ko mais ko fura de tɛ yen fura tɛ yen o tuma État kɛra pharmacie ye wa Mali État kɛra pharmacie ni fura tɛ yen Gilajɛkaw y'a fɛ ko fura b'u bolo Banabakaw y'a fɛ ko fura b'u bolo Mali dugu misɛnnin caman bɛ fura b'u bolo ko balo dira ma ko fura tɛ yen fo ko fura yɛrɛ ko fura ko de banna yan fura ko banna aw de bɛ taa aw sigi ka bɛ jamana arnaquer ko fura tɛ yen o ma anw ka jamana kɛra pharmacie Mali de kɛra aw ka pharmacie bi kan dama État wulila ka taa État ye min ɲa yɛrɛ État b'a dɔn n ko de y'a to ko Farabugukaw ma aw bɛ fɛ ka min kɛ a tɛ marcher mais fo bi o Farabugu ko kuma bila la o parce que galonfin mɔgɔ min bɛ se ka téléphone ci 30 minutes i ka téléphone i k'o forfait o yɛlɛma i k'a kɛ internet ye i ka filmeli kɛ Farabugu photo 0 Farabugu video 0 an ma video ye an ma photo ye an ma terroriste ye an ma foyi ye ko mais ko Farabugu minɛlen don mais Farabugu minɛlen don Farabugu kelen kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka téléphone ci fo 30-40 minutes o jamana min bɛ ɲini ka na wuli mais mɔgɔw de bɛ se ka téléphone ci fo 40 minutes i bɛ min wo téléphone ci ye 40 minutes e k'o dɔ yɛlɛma kɛ i ka forfait 1000 na k'i kun ka video kɛ Farabugu bɛ lahala mais i k'a filmer i k'a yira n'an k'a ye min ye an k'a dɔn mais o sera ka kɛ manipulation totale complot malhonnêteté da ko Farabugu bɛna wuli mais an ma Farabugu video kelen ye preuve kelen foyi tɛ an ye min ye Farabugu ko la ni Farabugu ni problème bɛ Farabugu an b'a fɔ Farabugukaw ye k'u ka Farabugu filmer k'a yira an na n'u m'a yira an tɛ da foyi la u k'a yira an na min bɛ Farabugu an b'a dɔn dugukoloko mankan min bɛ Farabugu depuis 2012 dugu filaw ni bamananw ni ɲɔgɔn cɛ dugukoloko problème min bɛ an b'a dɔn ka wuli ka taa wari di dɔw ma olu ka wuli ka jamana da kɛrɛfɛlaw minɛ ka sɔrɔ ka n'o kɛ émission y'an da la ni technique an y'a bɛɛ faamu parce que depuis ni transition in nana u tun bɛ IBK ka fanga faransaw ye IBK ka fanga tiɲɛ ni min ye IBK i bɛ sɔn an ta ma so an b'i ka fanga tiɲɛ ni min ye o kɛra sɔrɔdasiw ka sayaba ye depuis bandaw nana bandaw de ko faransi sɔrɔdasiw de a tɛ taa mɔgɔ a tɛ don wo kɔnɔ ni ne ka mɔgɔw ma don yɔrɔ min na depuis o de kɛra k'anw tɛ se ka attaquer tuguni sɔrɔdasiw tɛ se ka sa tuguni donc u bɛna min kɛ u bɛ taa baga dugu dɔ ma ten ka taga wari don olu ma k'o duguden dɔw muruti ka bila ɲɔgɔn na u bɛ sɔrɔ ka n'u jɔ an da la ko Farabugu a bɛɛ complot a bɛɛ c'est à dire complot montelé dama an ye denmisɛnninw de yan Faransi bɛ nin méthode in na depuis Faransi bisimila a bɛ nin méthode in de kɛ ka jamanadenw susu k'u bila ɲɔgɔn na an bɛ nin bɛɛ kalama mun de bɛ Farabugu foyi kun tɛ yen wa fɛn yɛrɛ ma deli ka kɛ yen tout c'était mis en place mise en scène dan kana an kulokɔrɔlaw gan ko Farabugu est ce que bi in na ni internet ko tile in na mɔgɔ bɛ mɔgɔ la wa k'i bɛ t'i ka kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye wa problème b'aw da la a y'a filmer dɔrɔn k'a bila internet sanfɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye degun min b'aw da la mɔgɔw k'a ye solution ka sɔrɔ a la mais Farabugukaw sera k'o kɛ
farabugu kaw sigira ko eta ku deme ma olu ma foyi ke ka eta deme aw ye mun de ke ka eta deme ayo fanyana aw ye mun de ke ka eta deme sana o ka ta o ka telefoni ta ka aras bati wele 40 minutes est-ce que aw kumangante ka terroriste filmer ka u be daga munun kono ku ka daga u filmer u dogole me yoro muna ka u den ko filmer ko di anga arme ka ta dankarula aw ma fenge eta ko eta ka fenkawe aw ma foyi ke ko fenga ke aw ye aw ma fenge ko fenga ke aw ye aw ni alachi mune kera ko farabugu me farabugu ko aw ye aya u jaw nini kuye ibeka kle u kuma u be faga ka u ba ali kono te wuli ka ba faga aw ka ugo sago ka o yininga ulu matan soro ka emission ke o mulu matan soro ka mogo wele ka kuma u tara ko ulu be shira tunu minu u yereta ulu da garabali kono o make ibeka kle me garabali kele chira aras bachi sigile nyana aras bachi yake ko mi foi make garabali chile joye demeke est-ce que Mali gouvernement demeke wa Mali gouvernement demeke ayi Mali gouvernement ma papa kake mais aras bachi makuma karibu ke ita yanga na folo taya kata do sunguru bawla aras bachi yere dako kiti kumaka ede bina on kulogoro la toro ke jamana jolay ne jamana jolay be weleta ebe yere soro wo kono muye bubu sise boli bubu sise ka foka ubala ko bubu sise ma boli bubu ba boli me bubu ibe mi bubu sise be mi utara bubu sise ka so ate ka glan korota ate glan jugoro ka do aka nyega ngono ka bubu sise ka karo korota ka do fo jugoro ka ta nyini bubu sise te me bubu sise de ka foka ubu to farasi jugu koloka kata mana da mo nyela kata baga lu monte ko bubu sise ma boli me bubu be mi afora ko bubu kana ka nyini nga dala kana bubu bolla ko bubu sise ma boli afora ko bubu ma boli mama bola be mi depuis bubu bolle ne ko mo arasbati etorala ale be wuli ko be kuma mais arasbati frene ka de soro bubu mi no fe bubu ye janfa ka boli ka taki filin to akona ati bolo ne bi ne ko digo de ko ke ka bubu deme digo ko ke ka bubu deme jamana chika wa afone ka bubu deme jamana chika ali bubu mi na fora ka be deme est-ce que digo ya fo bubu ye ko bubu mi deme jamana chika wa me mo deme ani ba deme ka jamana chi o ekele donc ni ko ibe mo deme o koro de ki ba deme aka chieni ke an wulila kan be deme me an ye chieni sira ka mabu ko nga bori ko parce anya do bi na labantani an ya do arasbachi be labantani anya do bi labantani digo ko ka bubu deme me digo ma fo ko ka jamana chide wa digo ma fo bubu ye ko bubu ta jamana chimbi ko de akole ta jamana jombi ko wani ya chime bu ko emi jo ko digo ye janfa me digo ye janfa ni mu ite boy ko fo o te se ka fo eko mo mu ni mobili dama ulu ma boka fo ka yu janfa eko mo mi kuma million tandama ulu ma boka yu janfa me ere bora ka ye janfa aye janfa de la ka samara kele sanga dama wa ayi janfa de la ka bolo sanga ta dama wa ayi janfa de la ka promesse jumeta ye ako arasbachi mi ke ministry re wa ako arasbachi mi ke mune ko awo ko arasbachi ko mo do deme mo joli deme ka bolu ko sumala deme ala mahinana la ka bo akoya kati sigi kare furula ko maison de la presse la ko on prend acte wulila ya nino kati ijo maison de la presse la ino kanga tugu Sumaila ko ambe bo Sumaila ko domina itali sigi au maison de la presse kele ne ko on prend acte ko anga bo Sumaila ko mais muna bubu kele nga ko udamine imati sigi maison de la presse la ko on prend acte anga bo ni dugo kungi mare ko re teke wala ambe kume farika ka dugo kele kunga ta fo dugo e ko me boako ko me enyo na grand dossier kela te enyo na dénonciation kela tere kumanga so wallahi dugo ka bo dugo bubu ko ke to ako kumanga so ma kunga ke mo fola
kata fo Diko ye ko Diko ne be bɔ bubu kɔ parce que e y'a fɔ an ka mɔgɔ min dɛmɛ nin tɛ mɔgɔ dɛmɛbaga ye nin ye jamana ci la ne tɛ se ka to a kɔ ne tugura kɔ e bonya ni karama kama mais wala ne tɛ se ka to bubu kɔ parce que ne ye bubu ye jamana ci la de mais e m'o fɔ koyi mɔgɔ min yɛrɛ ko a b'a dɛmɛ dɛ e de tilala ka taa kɛ o kɛlɛbaga ye o nɔfɛ mais bubu ye min bi i tɛ bɔ k'a fɔ ko Diko bubu fana y'i janfa i ka mɔgɔw tɛ bɔ k'a fɔ ko bubu y'i janfa parce que bubu bolila dɛ e karilen fila kɔnɔ bubu ye kɛnɛ ta a ma k'i la nin tɛ mɔnɛkisɛ bilen dan ye ka taa mɔgɔ ka ko la ka t'i kunkolo foroko to kɔnɔ e ta kɛr'o de ka t'i kunkolo foroko to kɔnɔ e ta kɛr'o de Arasibachi wallahi e ta kɛr'o de ne e kun bɛ jamana jɔ la wallahi Alasa ne e kun bɛ jamana jɔ la billahi e kun tɛ minɛ e sɛdenni kun tɛ minɛ ka t'e kɛ woni na billahi taala a kun tɛ se ka kɛ ne m'o f'i ɲɛna e ka t'i ka 2017 video ta i k'a lajɛ e nana ka bɔ fara tourner la don min na wallahi mɔgɔw taara e kunbɛn i b'a fɔ ko jinɛw farala adamaden kan depuis Ala ka diɲɛ da ne ma deli ka di jama sugu ye ka taa mɔgɔninfin kunbɛn ne ma deli k'a ye ne e kun bɛ jamana jɔ la wallahi ne e kun bɛ jamana jɔ la e kun tɛ datugu Mali dugukolo kan président min kun bɛ se k'i datugu ne e kun bɛ jamana jɔ la a tɛ yen parce que tu allais être côté des pauvres e kun bɛ kɛ pauvre ka côté la wallahi bi e kun tɛ se ka minɛ jamana in dugukolo kan président min kun bɛ se k'i minɛ mais n'i y'a ye cɛ fila de taara e nɔfɛ ka tila ka taa n'e ye à 7h du matin k'e ta ka t'e kari wo kɔnɔ mɔgɔ si ma bɔ ka kule hali mɔgɔ ma se ka fɔ e nɔfɛ e de kan ka dɔn ko kunu ni bi tɛ kelen ye e kan ka dɔn k'e ye sira bila mɛnna n'a y'a sɔrɔ e Arasibachi kun bɛ sira ɲuman kan ni Ala kuma min fara e ka jama kan Ala kun t'a bɔ a la aw bɛ baga Diko ma fu wala aw bɛ bagala ni cɛkɔrɔba ma fu Badalabugu Messi dɛ manamanakan mais aw bɛ ɲinɛ min kɔ aw wulila ka Diko kɛlɛ aw n'aw ka jama Diko wulila ka IBK kɛlɛ IBK yɛrɛ fɛ n'a ka jama don mais mun ye IBK ka jama dɛsɛ a bɛ taa ɲininkali kɛ o yɔrɔ de la sinon mɔgɔ dɔw wulila k'anw ye majorité silencieuse ye dɛ ko n'anw ko k'an bɛ bɔ ko an ma ɲi dɛ awɔ mais olu y'u ko don min na k'u bɛ bɔ wallahi olu taara sɔrɔ mɔgɔ t'u kɔ u y'u kunna don sinon boulevard in bɛ yen dɛ a ma feere a tɔnɔ ma da a ma singa a bɛ yen mais boulevard ma interdit mɔgɔ si la boulevard interdilen bɛ nkalontigɛlaw de la parce que nkalontigɛla n'i ye boulevard ta wallahi billahi bi malo maa tɛ bɔ kalabanci fasocila boulevard ko k'ale interdilen bɛ de la sinon boulevard in bɛ a ma tɔnɔ ma da a ma singa a bɛ yen foyi t'a la wallahi Diko bɔra k'a to yɔrɔ min na ne m'a fɔ ye n ko Diko ni boulevard ma taa ɲɔgɔn fɛ ne m'a fɔ ye n k'a taara ka boulevard sigilen to yen a bɛ yen dɛ hali don ko mɔgɔ taar'u ka 31 mondial k'a kɔnɔ mais boulevard interdilen bɛ nkalontigɛla de la bari nkalontigɛla kalabanci nangaraba n'i ye boulevard loué wallahi billahi n'i taara ka taa ale loué n ko i malo b'a la parce que maa tɛ bɔ n'i tɛna boulevard tagali kɔ i jilaja i ka kɛ hɔrɔnden i ka kɛ halala i ka kɛ tiɲɛtigi i ka kɛ fɛn min kan i ka taa sɔrɔ a tiɲɛ b'i bolo sinon n'i ko k'i bɛ bɔ i malo b'a la dɛ i malo b'a la sinon aw bɔra yan k'anw de majorité silencieuse ye aw y'aw kɔgɔ da Diko kɔgɔ la Diko y'aw disi pɛrɛn don min na ne banna Arasibachi ka kɛlɛ ye don min na ne banna n ko Arasa tɛ kɛlɛ yɛrɛ la o kɛra don min na ni IBK tagara ne ko non Ala tɛ sɔn ka nin kɛ sa e Arasibachi ka wuli san 3 ka Diko IBK kɛlɛ Ala k'e dɛsɛ IBK la wallahi Diko ka wuli kalo 2 o ka IBK galon k'a fili wallahi billahi ayi Ala tɛ sɔn sa ayi Ala tɛ sɔn ne ka kɛlɛ kun ye kɛlɛ nɔbule Ala tɛ dɛsɛ IBK la mais Ala y'a e ŋaniya dɔn e bɛna min fɔ anw maliyɛndenw ye kɛnɛma ani e bɛ min kɛ dogo la Ala b'o dɔn anw de t'o dɔn o de la Ala y'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam ɲɛna ko mɔgɔw bɛ yen Alakira Muhamadu i sel'u ka wallahi n kalala n ka Alaya la n b'u don jahanama la Ala y'o fɔ Muhamadu ɲɛna n kalala n ka Alaya la n b'u don jahanama la parce que munafigu don u bɛ min fɔ ani u bɛ min kɛ duguma sufɛ Alakira e t'a dɔn ne de b'a dɔn e tun tɛ se ka dɛsɛ IBK la
e san saba e se ka dɛsɛ i bɛ ka la kalo fila tigi ka i bɛ ka gɛlɛ walayi o don ne ko n ko tiɲɛ tɛ ni cɛ in bolo n k'a bɛ nkalon kan a bɛ nkalon kan fɛn dɔ kɔni bɛ yen o ye nkalon ye o tɛ se ka kɛ ala mana nkalon bɛ a bɛ bange bi a bɛɛ bangera bi donc video jɛna n bɛ bɔ kuma la n ka video tɛna kɛ don o don mais n bɛ min fɔ ni denmisɛnnin min bɛ fɛ ka t'i bo kɛ palan kɔnɔ ni kala ni leri bɛ denmisɛnnin min ɲɛ la ni denmisɛnnin min ko avenir tɛ e la e bɛ bɔ e b'i kɛ transition in kan ne jɛnɛ bɛ k'a fɔ ye n ka publication na n ko plaisanterie tile banna mana ko tile banna jamanajɔ tile de bɛ yen jamanajɔ tile de bɛ yen an ka nin procureur denmisɛnnin minnu filɛ nin ye n'u ye promotion 2000 ni 2001 ye ninnu nalen don jamanajɔ de kama koyi ninnu dalama de sigilen don koyi wa an b'u kɔ an b'u soutenir an b'u kɔ an b'u soutenir aw bɛɛ ɲɛ bɛ Mali justice la wari tɛ sɔrɔ a la sanu tɛ di u ma bilen foyi tɛ di u ma ninnu nakun ninnu nana de nakamaden de ye ninnu justice ye ninnu procureur ninnu nana kama de koyi u nana kama de baara walima foyi ninnu nana kama de donc ni denmisɛnnin min t'i yɛrɛ fɛ ko mɔgɔ tɛ e la avenir tɛ e la kantan ko de ka di e ye taa i k'i kɛ justice ka sira kan aya bɛ ni justice la hali ni ye video sigi mɔgɔw de b'u bolo hali ni mɔgɔ fila de bɛ t'i la u ɲɛ b'i ka video la ne de b'o fɔ ye u ma ba tɔgɔ in petini min bɛ yen nɔ mɔgɔ de tun bɛ taa lajɛ mɔgɔ min bɛ taa la a tɛ mɔgɔ 100 bɔ a tɛ wo kɔnɔ de bi a ma taa manamanakan fɔ justice ma a tɛ wo kɔnɔ de bi ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i tugu Bacili ka rankiniya kɛlɛ la rankiniya min b'o kɔnɔ parce que olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ CNT in kɔnɔna la olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ transition in kɔnɔna la ni denmisɛnnin kunfin fantanden min ne y'i tugu Bacili ko ni kɛlɛ la ko Arasibaci ko k'a sɔrɔ a y'a den to yen san 4 a den ka mɔgɔw faw dɔgɔya a k'a den to san 4 a den ka mɔgɔw baw dɔgɔya ka bɔ ni mɔgɔw ka jɛnɛya kumaw ye ka nkalonw siri k'a nɔrɔ mɔgɔw la ka denmisɛnninw su ka mɔgɔw faw n'u baw dɔgɔya ka jamana bɛɛ kɛ jamana burujalikɛla ye ka réseau fa burujali la i ma fin fɔ i den ye i ma jɛ fɔ i den ye i yɛrɛ kɛɲɛna i den na donc i kɛɲɛna la walifaw de bɛ k'a mara bi walibaw de bɛ k'a mara bi wali dɔgɔninw de bɛ k'a corriger bi komi e dɛsɛra k'a mara a bɛ mara n'i dɛsɛra la jamana b'a mara komi e dɛsɛra i den na e y'i den to yen bajabilaya la e y'i den to kɛɲɛkɛya la ne de y'a f'i ye n ko komi e dɛsɛra la jamana b'a mara i b'a to yen jamana k'a mara a bɛ kɛ ten de hali faransi n'i dɛsɛra i den na jamana de b'a mara komi e dɛsɛra i den na wa jamana b'a mara yan n'i ma sɔn o de ma sa i n'an bɛ ɲɔgɔn na i n'an bɛ ɲɔgɔn na mais sani i bɛ wuli a kɛlɛ la fɔlɔ i bɛ t'i den ka kumakanw lajɛ fɔlɔ i bɛ taa fɔlɔ i den ka silamu tayimu n'a ka grand dossiew lajɛ n bɛ kuma kun cɛ ni min ye o ye syndicat INTM ye i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana ci tun bɛ ninnu kɔnɔ depuis o yɔrɔ de INTM wulila yan nɔ k'olu ka juru bɛ jamana la ko parce que ko jamana ye continuité ye ok aw taara aw ni IBK ye bɛnkan signé 2015 IBK ma o mago dilan o 2015 kɔnɔ INTM ma kuma 2016 u ma kuma 2017 u ma kuma 18 u ma kuma 19 u ma kuma IBK nana 20 ka IBK galon ka bɔ yen 20 u ma kuma dɛ IBK tagalen kalo 2 INTM de sina ka wuli ten don dɔ la sɔgɔma ko ko a kuma kɔnɔ ko IBK y'anw ka hakɛ d'aw ma ko jamana m'anw ka hakɛ di dɛ ko anw tun bɛ sunɔgɔ la k'olu wulila ka bɔ sunɔgɔ la sisan olu nana ye de sisan ko jamana ma hakɛ olu ka hakɛ di k'olu ni jamana kun bɛnna hakɛ mun kan ko jamana m'o di olu ma awɔ olu y'a dɔn 2020 de san 5 contrat signé kɔfɛ accord signé kɔfɛ bɛnkan signé kɔfɛ san 5 olu nana kunu ka bɔ sunɔgɔ la k'a ye k'a fɔ ko jamana m'olu ka hakɛ di olu ma ko jamana m'olu bila u ka hakɛ kɔnɔ olu bɛna sisan ka n'o kɛ duru ni bala ni kɛlɛ ta k'olu bɛ nin transition in ɲagami aw ni Ala n'Ala kira cɛ aw bolo ko kalan ni kodɔn de kelen aw bolo ko aw bɛna jouer anw ka cerveau la anw cerveau aw bɛna jouer la anw bɛ sɔn o ma ni bandaw kun nana aw sɔrɔ k'a sɔrɔ aw ye goloki bɔ ka kulusi bɔ ka kɛlɛ kɛ IBK fɛ ni bandaw kun nana aw sɔrɔ aw ka grève la bandaw kun bɛ sɔn aw ka ko ye non mais aw kun bɛ sunɔgɔ la san 7 mɔgɔ si ma aw mankan mɛn
jamana wulila ya mɔgɔ si ma mankan mɛn an wulila an ka mɛn i bɛ ka gɛn yan maa si ma aw ye ka fara anw kan ko ka i bɛ ka gɛn hali i bɛ ka gɛn wagati o le k'aw ka fara jamanadenw kan k'aw ka hakɛ ɲini aw ma sɔn aw de bɛ na bi ko aw bɛna hakɛ ɲini na aw de bɛna bi ko aw bɛna hakɛ ɲini na aw bɛ sɔrɔ ka t'aw sigi Arasibati ka plateau sanfɛ ko aw bɛ kuma aw bɛ mun fɔ anw ye jamana cilaw aw bɛ mun fɔ anw ye an ye denmisɛnnin wɛrɛw de ye munna aw ma wuli 2016 k'aw ka hakɛ ɲini munna aw ma wuli 2018 k'aw ka hakɛ ɲini munna aw ma wuli 19 munna aw ma wuli 20 fo i bɛ ka taale wa n'i bɛ ka kuma ta diɲɛ bɛ ban aw tɛ wuli k'aw ka hakɛ ɲini donc i bɛ ka tagalen de aw sɔrɔla k'a dɔn ko ja ko aw tun bɛ sunɔgɔ la aw wulila ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ ka tagalen de ko awɔ ko sisan k'an bɛ taa an ka hakɛ ɲini ka tila ka t'o kɛ kɛlɛ ni gɛrɛfu banbali ne m'o fɔ badaw ɲɛna n ko t'u ka dossiers ta sa depuis u don wagati baara la t'u ka dossiers ta i k'a lajɛ bilahi i b'a bɛɛ cɛ minɛ k'a datugu t'u ka dossiers ta i k'a lajɛ u ka biɲɛ minnu bɛ yen nɔ u y'u denw minnu bila ka na kalan kɛ kɔfɛ a parti bandaw n bɛ nin yɔrɔ in f'i ye ka bɔ kuma kɔnɔ bandaw n lamɛn kosɛbɛ n bɛ nin yɔrɔ in f'i ye ka bɔ kuma kɔnɔ kɛlɛ dɔw bɛ yen kana sigi tabali la ka négocier ni bɛɛ ye i ka baara kɛ Mali politicien Mali ɲɛmɔgɔbaw kɔrɔlen ninnu makuranin ninnu fɔ olu tɛ dɛ kɔrɔlen ninnu kana sɔn ka kuma n'u ye kana sɔn ka discuter n'u ye c'est pas bon i ka taa ka gɛlɛ i ma ni min ye ni min ma content t'u ka dossiers ta i k'a lajɛ bani u y'u denw minnu bila ka na kalan kɛ Europe $50,000 $100,000 école la ka taa appartement ta u denw ye ka u sigi u kɔnɔ u b'o appartement wari ta an ka jamana nafolo la o fɛn fɛn n'u y'a kɛ t'u ka dossier ta du minnu b'u bolo t'u ka du évaluation kɛ i ka taa lajɛ n'u ye baara daminɛ depuis don min na u tun bɛ sara minnu ta fo ka se o don ma n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ se ka du kelen jɔ a tɛ yen n'i ye Mali ta bilahi i bɛ Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ datugu a bɛɛ sans exception a si tɛ yen ko villa bɛ min bolo k'a sara bɛ se ka permettre ka hali loyer sara a tɛ yen an bɛɛ tɛ Mali sara da dɔn i bɛ taa olu de ye V8 b'u bolo u bɛ du dagabana du kɔnɔ n'i donna k'u ka matériel minnu b'u ka décoration n'i y'a ye i se k'a la prix fɔ o taara mun na faso nafolo ta aw bɛ se ka faso nafolo suɲɛ cogo di k'aw bɛna hakɛ ko kuma fɔ anw ye aw bɛ se ka anw ka nafolo suɲɛ cogo di k'aw bɛna aw jɔ k'aw tɛ baara kɛ k'aw bɛ hakɛ ko kuma fɔ anw ye aw y'aw denw bila ka na kalan minnu kɛ o nafolo a y'a bɔ min aw bɛ du minnu kɔlɔ matériel minnu b'aw bolo katikati minnu b'aw bolo fɛn minnu b'aw bolo ne ko aw sara b'a sɔrɔ wa aw bɛ se ka jamana dun cogo di k'aw bɛ tila ka hakɛ ɲini jamana fɛ bandaw ninnu ko sugu ninnu tiɲɛ yɛrɛ la quoi kana sigi ni mɔgɔ ye tugun k'i bɛ discuter n'u ko u ti baara kɛ chômageur c'est-à-dire chômeur baden de bɛ Mali dugukolo kan Mali chômeur tɛ se ka compter ka ban ni min ko k'a tɛ baara kɛ a fɔ t'i reposer c'est-à-dire Sarkozy y'o de kɛ o t'i reposer e tɛ baara kɛ t'i reposer mɔgɔw ta intérim na o ka taa baara kɛ mɔgɔw ta intérim na i ka sɔrɔdasiw jɔ kare kɔnɔ ni maa ma taara k'i bɛ mɔgɔ bali ka taa an ka jamana baara kɛ an b'i mate fo ka t'i sa k'i don i kaburu dingɛ den kɔnɔ i t'a ɲɔgɔnna fila sisan jamana bɛ jɔ ten ni min ko k'a bɛ grève kɛ k'o y'ale ka droit ye a fɔ ko a taa grève kɛ o y'i ka droit ye wa ne yɛrɛ droitlen don ka intérimaires ta mɔgɔw ta intérim na denmisɛnninw bɛ u tɛ baara la wariko b'u la dɔ bɔ c'est-à-dire ni maa ma na n'i sigi a ka kantan kumali da la a fɔ ko i ka droit ye i ka grève ye taa so t'i reposer e sɛgɛnna ten denmisɛnninw ta jeune fraîche ta u kana baara kɛ u mago bɛ espérance la ka passer u mago bɛ k'u fariw bɔ ɲɔgɔn na u sigilen bɛ bulondɔn ni fɛnw na yen ten tɔ denmisɛnninw ta i kana an ka baara kɛ n'u i bɛ contrat intérim signé ka d'u ma n'u tilal'u ka yɛrɛsagokɛ la n'u nana tuma min na an bɛ bɛn a la donc ne tun bɛ n bolo ka fɔ donc a kɛra fama ye video jayana n bɛ video jɔ ta mais n'ala sɔnna ma k'a fɔ Bacili ɲɛna n'i bɔra ka video wɛrɛ kɛ i ka nin video ye n'i m'i farati an b'i kari wo kɔnɔ walayi bilayi parce que i ye outrage magistral de kɛ kunun n'i bɔra k'i bɛna i jɔ k'i bɛ justice de tilen i bɛ sariya dɔn mais i tɛ sariya mɔgɔ ye i y'a kalan kɛ bi i tɛ sariya mɔgɔ ye bi i tɛ sariya mɔgɔ ye sini parce que e ka sariya ye de ni min ta ye jimi sira fɛ o de ka sariya sinon Arasibati kelen ma minɛ o Arasibati ni minnu minɛna mun i b'a fɔ ko bin kɛra olu kan e bɛ t'i sigi de k'i den kelen défense ta kaso dilanna adamadenw de kama wara tɛ bila a kɔnɔ mɔgɔ de bɛ bila a kɔnɔ wa mɔgɔ tɛ mɔgɔ bila a kɔnɔ ko i kɛwale de b'i bila kaso la i kɛwale Arasibati kun bɛ taa Bubu Sise fɛ yen ɲɔgɔn ye minnu na i m'o démenti
u kun bɛ ɲɔgɔn ye misiriw la ka ɲɔgɔn ye misiriw kɔnɔ i m'o demanti n ko kasɔngɔ ye nin bɔ f'a ka communiqué kɔnɔ u ye ɲɔgɔn ye fan o fan kasɔngɔ y'a bɛɛ détaillé u kun bɛ taa ɲɔgɔn ye réunion kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ détaillé a tɛ bɔ a ko fɔ mɔgɔw ye ko farabugu kalabanciya kan nkalontigɛ manipulation totale jɔn bɛ tugu aw kɔ aw yɛrɛ kan ka dɔn ko Kante Arasi Basi da kɔnɔ Mali kɔnɔ ne ma nin fɔ aw ɲɛna ko Kante Arasi da u ma da ne ka u da la kuma la u ma da la o Arasa minɛ ni san cɛ ni kan bɛ Arasa da kɔnɔ Arasa minɛ don fo ka se bi ma mouvement minnu kɛra a y'u jamani ye a y'u jamani ye ala tɛ mɔgɔ 100 bɔ mɔgɔ 100 a t'a bɔ mɔgɔ 100 a t'a bɔ wa ni maa ma tara bilahi n'an taara den kara kɔnɔ bɛɛ ka kuma i woloden fɛ i k'i sen bɔ CDR ko in na parce que ko sera yɔrɔ min na an bɛ jamana jɔ wagati de la bɛɛ ka kuma i den fɛ a ka bɔ CDR in kɔnɔ sinon i den bɛ t'i bila kasi fu parce que ni bandaw ye ni kasɔnge ye denmisɛnnin fɛn o fɛn bolo ta ni bandaw ye denmisɛnnin fɛn o fɛn bolo ta k'e de bɛ taa mouvement créer Mali dugukolo kan ko ka Arasi Basi libérer wallahi Arasi Basi bɛ wuli ka taa ka kow kɛ ni bugu ye don min na n'a ye a sara e la ou bien k'e tugu a kɔ ka taa kow kɛ e n'o fɔ jamana ye k'a ko bɛ fɛ Arasi Basi da de bɛna la u bɛ fɛ Arasi Basi da minɛ la non a taara yɛrɛ sen don ko min na dɛ wa fɔlɔ de tɛ k'an ka jamana in kɔnɔ tugun n'o ye jamana ci ye a fɔra de ko président tɛ neni tuguni président si tɛ kɛ mɔgɔ si mɔkɛ ye yan bandaw tɛ mɔgɔ si mɔkɛ ye an ka président de la république de don ani bonya ka kan ani karama ka kan ani dɔgɔyalima man kan mɔgɔ si mɔkɛ tɛ mɔgɔ si sinankun tɛ président tɛ se ka kɛ mɔgɔ mɔkɛ ye a se ka kɛ mɔgɔ sinankun ye o manamana ko o bɛ dabila o baara o bɛ kɛ IBK de la o tɛ kɛ bandaw la ni cɛ o cɛ ye bandaw ta k'i b'a k'i sinankun ye n'an y'i bolo ta sinankunya kulonkɛ la n'an y'i bolo ta mɔkɛya kulonkɛ la n'an ye bere mun ci i kunkolo kun pɛnpɛrɛnpɛ i bɛna fɔ ko ayi ko jaja ko depuis Ala k'an da n tɛ sinankunya kɛ mɔgɔ fɛ tugun a dan bɛ kɛ bandaw ye dɔ kɛra o manamana ko la ten sa an ba cɛ dɛ an fa cɛ dɛ an fa muso dɛ o banna o manamana ko o tile de banna voilà donc a k'an bɛɛ Ala ka san caman yira an na Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ kisi gɛrɛgɛrɛ ma Ala k'an bɛɛ kisi gɛrɛgɛrɛ ma Arasa b'a yɛrɛ de kungo bolo a tɛ mɔgɔ si kungo bolo voilà mais dɔrɔn bɛɛ ka calmer a ye justice ta a ka baara kɛ maintenant aw wulila ko mouvement Keroni kantan ko a bɛ n'a fɔ yan ko jɛnɛ ye nin fɛnɛ fɔ ye donc o de kun a k'an bɛɛ au revoir. Qui voulez-vous appeler?